বেটা দুইটা মালা আনলাম হইলো না গ্যাস নি কেমনে কাই মাথাটাই নষ্ট 2 দিন মাল খাইতে পিনে দেই আরে দে আরে বেটা Oh wow! বেটা কি রাতে জায়গায় ও কমুই ভালো আছে হর কি গেম খেলি কি কাম কাজ নাই अब काकू तो मोबाइल डांस है भाई मान तो जैसा ही মাল দিতাম সারা দিন তো দেখ তো মোবাইল লইব অনন কান লগট কত আছে তেরেন চালাত পারো তুই वाओ लगी देखलाम গ্যাস লাইট আছে লাগ মোলা গ্যাস লাইট টেস্ট লাইট নাই एक पाटा के सूर्य डांस ফাইল আছে ऑयल मुना उई ने तो पाल ले मालनी তো লজিক অনেক দিন মাল খাইতে পিনে চল এক এক ফাইনাল ভাই সির্ফ ফোন মু আয় আয় বেটা আয় আস্তে আস্তে নরমাল হবে না আয় 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 मैं तो ये लगा একদম মোরা পেলাই সময় মাল খাই জায়গা বানিয়ে তো আর সাম মাল খাইলে ফুটি কই দে ফলমল বাইরে ও বাইরে কাক তো মধ্যে দুইটা আছে তোর কাকা তোর লাগে একটু দেখাবি ओबे ने का भालाई दे বাহ कोई মাল তো বড়ে কি হরে आफन का दे আনছি লো দে ফল কাটতে পারো ना काकू या ही नहीं है দাঁড়া ফল কাটতে আছে ये 3 दे काकू হবে আনটা হেতার মাল লাগে 5টা কেউ নাই দেখে আর টাহা নাই দেখে 3টে আনছি সাহা পাইনি সামনে 2টে পাঁচ आस्ते आस्ते बड़ा तौर से न माल देख तो न खाली लोग चाहती थे हां ठीक है अरे गैस लाइट तो भाई लगाई दिए ना बर काकू हाँ लगाई दूँ मैंने अरे बेटा तो किसी तो डाक द्वारा समय पाइले ना ना হাতে নাতে পড়লাম ধরা ये की माल गए एदिते बारो की एदिते काम की को मुझे लगी थी ना पे तो मुझे